Gracias y bendiciones una vez más de parte de nuestro Señor Jesucristo, y es un gozo poder sentarnos ahora como hombres a reflexionar acerca de algunos de los temas difíciles o preguntas difíciles que resolver cuando ya tenemos que ejercer nuestro liderazgo. Y para eso yo voy a introducir a cada uno de los participantes del panel y entonces poder hablar un poquito de algunas de las cosas que ellos hacen antes de entrar en materia. I just want to introduce each one of you before we speak and talk about these different questions, and then also speak a little bit about what CBMW is and what you do and why you are here and why you think it's important we do this. Este es Owen Strand, el presidente del Concilio de Masculinidad y Feminidad Bíblica, Grant Castleberry, el director ejecutivo de la organización, y Gavin Peacock, muy popular ya como futbolista, el director internacional. Entonces, con eso yo quisiera que comencemos conversando un poquito. Owen, as the president of CBMW, why don't you tell us a little bit about the organization? When did it begin, and how, and why? And what do you do, or what do you stand for? Hágalo usted, yo le traduzco a él. Okay. La pregunta que usted le hizo. Okay. Él nos va a dar una introducción de qué es el consejo, qué él hace dentro del consejo, un poco de la misión del consejo. The Council on Biblical Manhood and Womanhood was founded in 1987. El Consejo de la Masculinidad y Feminidad Bíblica fue fundado en el 87, en el 1987. It was founded by theologian Wayne Grudem and Pastor John Piper. Fue fundado por Wayne Grudem, un teólogo muy conocido, y el pastor John Piper. It was founded to advocate for what is called complementarity between the sexes. Y la idea era que fuera una entidad que abogara por el complemento que existe entre ambos sexos. The Bible teaches that men and women have equal dignity and worth. Lo que la Biblia nos enseña es que el hombre y la mujer tienen dignidad y valor equivalentes. Both men and women are the image of God. Ambos fueron hechos a imagen de Dios. But men and women are also different and have different roles in the home and the church. Pero obviamente son diferentes y por ende tienen roles, responsabilidades diferentes en el hogar y en la iglesia. In the home, a man is called to be head of his wife and the leader of his family. En el hogar, el hombre debe ser el líder, la cabeza. His wife is called to submit to his leadership and to respect his authority. Y su esposa está llamada a someterse a ese liderazgo y a su autoridad. She is his helper. Es una ayuda. In the church, a man is called to be the pastor or the elder of the church, according to 1 Timothy 2. Y en Primera de Timoteo 2 vemos que dentro de la iglesia el hombre es llamado a ser anciano o pastor. Complementarians have taught that men are called to be leaders, protectors, and providers of their families. Y los que enseñan el complementarismo enseñan que el hombre es líder, protector, proveedor de su familia. Those who oppose biblical teaching on this issue are called egalitarians. Y los igualitarios tienen una enseñanza opuesta a esto. They believe that neither the man or the woman is called to be the head of the home or the church. Ellos entienden que ni el hombre ni la mujer están llamados a ser la cabeza, ni en el hogar ni en la iglesia. In terms of leadership, it's a matter, in many cases, of who has more gifting, who has more ability for the role. O sea que el liderazgo viene determinado más que nada por las habilidades y los dones que tiene cualquiera de los dos. So CBMW, in sum, stands for the complementarity of the sexes. Así que a modo de resumen, lo que el consejo enseña es que ambos sexos se complementan. We see this not simply as true in the Bible, but also as good for us. Y entendemos que eso es verdadero, que es bíblico y más aún que es bueno para nosotros. For almost 30 years, we have published resources, held events,
and strengthen the church as an organization. El consejo tiene más de 30 años fortaleciendo la iglesia, haciendo publicaciones, haciendo eventos. And it is our delight to partner with EBI and with you in this conference. Y es un gozo trabajar junto con la iglesia IBI y con ustedes en esta misión. Grant, as a husband, what do you think has been the greatest challenge for you to fulfill that role? And perhaps, what do you think has been the greatest challenge for your wife to become under your leadership? And so that we could illustrate or speak a little bit about that complementarianism. A modo de ilustrar esto que estamos hablando, el pastor le pidió a Grant que hable un poco sobre su experiencia en su hogar como esposo, como líder y algunos quizás de los retos que ha tenido inclusive con su esposa llenando estas funciones. If you look in your Bibles at Ephesians 5, Si vamos en la Biblia a Efesios 5, Paul lays out how husbands and wives are to relate to each other. Pablo nos muestra cómo se deben relacionar los esposos y las esposas. Let's read Ephesians 5:22 through 26. Si leemos de los versos 22 al 26, should I start reading? Okay. Vamos a leer Efesios 5, 22 al 26. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. So Paul here lays out the roles for both the man and the woman in the marriage relationship. Así que Pablo nos está planteando los roles, las responsabilidades, tanto del hombre como de la mujer en un matrimonio. And Paul's instructions to wives are to submit themselves as to the Lord to their husbands. Y lo que él le dice a las esposas es que se sometan a sus esposos. Notice it does not say the husband makes the wife submit. No dice que el esposo obliga a la esposa a someterse. True submission must flow out of the heart of the woman La verdadera sumisión es algo que debe surgir del corazón de la mujer. as she's submitting to the lordship of Christ. Así como ella se somete a nuestro Señor Jesús. And then Paul basically says that this relationship mirrors something very significant. Y luego Pablo nos dice que esa relación es una imagen, un reflejo de algo muy importante. He says that the husband relates to his wife as Christ relates to his church. Dice que el esposo debe relacionarse con su esposa como Cristo con la iglesia. So in this sense, marriage is supposed to picture the gospel of Jesus Christ. En este sentido, el matrimonio es una imagen del evangelio. This was God's plan all along. Ese fue el plan de Dios desde siempre. From the beginning, marriage is supposed to picture Christ laying down his life for his bride. Desde un inicio, el matrimonio se visualizó como la imagen de Cristo dando su vida por su esposa. And that's Paul's instructions to husbands in Ephesians 5:25 when he says, "Husbands, Y eso es lo que Pablo le dice a los maridos cuando dice que deben amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. And so the calling for men is incredibly difficult Entonces el mandato, el llamado a los hombres es muy difícil. because I am called to love my wife and lead my wife and sacrificially lay my life down for her. Porque estoy llamado a guiar a mi esposa, a ser líder y a dar mi vida por ella. As Christ loves his own church. Así mismo como Cristo ama a la iglesia. And so that means that as a leader of my family, Y siendo líder de mi hogar, Christ is my model. Cristo es mi modelo, mi ejemplo.
And that means that because I am not perfect like Christ, Y como no soy perfecto como Cristo, that I am walking in repentance as a husband, yo tengo que caminar constantemente en arrepentimiento, but yet all the while holding out Christ as my model. pero siempre con los ojos puestos en Jesús. Now, a godly woman Y una mujer piadosa will want to submit to a godly man's leadership. va a querer someterse al liderazgo de un hombre piadoso. And my wife had very godly parents. Y mi esposa, su esposa, tuvo padres que eran muy piadosos. Her dad has been a pastor for 25 years. Su suegro ha sido pastor por 25 años. And so she wants to follow and affirm my leadership. Entonces ella desea seguirlo a él, motivarlo en su liderazgo. But it is more difficult for her if I'm not walking by the Spirit, Pero se le hace muy difícil a ella si él no está caminando en el espíritu, if I'm walking in the flesh. si él se está dejando influenciar de la carne. But it is at that point that my wife is so helpful to me. Pero ahí es que ella verdaderamente le sirve de ayuda. God calls the wife in Ephesians 1 and 2 a helper. The Hebrew word is ezer. Porque en Efesios 1 y 2 se refiere a la esposa como una ayudante, Esther. The reason why a woman is given to a man is because a man needs a helper. Dios le dio la mujer al hombre porque él necesita una ayudante. God is also called an ezer in the Old Testament. Inclusive Dios, o sea, en la Biblia se refiere a Dios como Ezer. As he comes alongside and helps the Israelite people. Cuando él viene al lado de los israelitas y los ayuda. And so a wife is to be strong in coming alongside her husband to help. Así que una mujer debe ser fuerte ahí al lado de su esposo ayudándolo. And my wife has done that very well. Y su esposa, él entiende que lo ha hecho muy bien. So a helper is not an inferior person. See, so even God is called a helper in the Old Testament. And even in the New Testament, he comes alone. Así que como vemos en la Biblia, cuando se dice que hasta Dios es un ayudante, pues obviamente no estamos hablando de un ser inferior. The Bible teaches equality grounded, as Dr. Owen Strand said, in the image of God. Como el doctor Owen nos decía ayer, está fundamentado en el hecho de que llevamos la imagen de Dios. You are just as valuable as your boss Y por ende tú tienes el mismo valor que, por ejemplo, tu jefe or the CEO of a bank. o el presidente de un banco. But you are both equal in value. Ambos tienen exactamente el mismo valor. It's the same thing with a husband and a wife. Igual pasa entre esposo y esposa. Equal in value in the image of God. Iguales en valor por la imagen de Dios que llevan. But as Owen said, have different roles. Y como dijo Owen, lo que pasa es que hay roles diferentes. Sure. And just to affirm what Grant said, Para apoyar un poco lo que estaba diciendo Grant, complementarians, biblical Christians want godly women who are strong in Christ. los cristianos que siguen la Biblia quieren mujeres piadosas, firmes en Cristo. We do not ask women to be weak so that we can be strong. No queremos esposas débiles para nosotros ser fuertes. We pray that God would make us strong and that He would give us a strong helper. Nosotros le pedimos fortaleza a Dios y pedimos también por una ayudante fuerte. Amen. Gavin, let's assume that someone is here or has been here through the weekend and he realized that his leadership has not been where it should be. And at the same time, because of it, his wife has taken a role that she shouldn't be or hat that she shouldn't be wearing. What would you counsel to that person here? How should he begin that process of reversing those roles, or how should he approach his wife when he goes home tonight or tomorrow or next week? How do we do that? Bueno, si tenemos a algún hombre aquí hoy
que en medida que ha ido oyendo todo lo que hemos ido hablando y se da cuenta de que él no ha estado ejerciendo el liderazgo que le corresponde en su hogar, y a raíz de eso su esposa entonces también ha tenido que cambiar y adoptar posiciones, responsabilidades que no les corresponden, ¿qué le aconsejaría a ese hombre que está aquí hoy de cómo comenzar a cambiar su vida? ¿Qué hacer cuando llegue hoy en la noche a su hogar? Pastor Nunez said that he would be giving me the difficult questions. El pastor me advirtió antes de subir que las preguntas difíciles le iban a tocar a él. If any man here today has been convicted by the truth of God's word for manhood over these past couple of days, he should first repent before the Lord in prayer. Si algún hombre ha recibido convicción de pecado al ser confrontado con la palabra de Dios, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse ante el Señor. He should then go to his wife and he should apologize to his wife for his failure to lead her according to God's design. Y luego debe ir ante su esposa y también pedirle perdón a ella por haber fallado en no liderar el hogar como corresponde con el modelo bíblico. And then he should open up God's word with her and, just as Grant did there, just walk her through the picture of a husband and wife reflecting the gospel in Ephesians 5. Y luego puede ir a la Biblia junto con ella y leer, así como leímos ahora, esa imagen que se ve ahí de los roles y cómo eso se ve en el hogar, según la Biblia. Now, these are difficult things to do because the husband is called to lead like Christ and a wife is called to submit to a sinful, imperfect man. Y son cosas que no son fáciles, porque el hombre está llamado a liderar como Cristo, y ella está llamada a someterse a un hombre pecaminoso. And so the biggest thing for husband and wife is our own sin. Entonces la mayor limitante para ambos es su propio pecado. Therefore, we need to see God's picture and do both roles for the glory of God. Entonces cuando vemos esa imagen de lo que Dios quiere, debemos esforzarnos por cumplirla, pero para la gloria de Dios. Paul knows that a husband's leadership would tend to be unloving, maybe harsh or negligent. Pablo sabe que el liderazgo del esposo va a tender a ser un poco brusco, con poco amor. That's why he says and gives the warning at the end, or the exhortation in verse 33, love your wife as yourself. A husband should love his wife as himself. Y por eso es que si vemos el verso 33, lo que Pablo le dice es que amen a sus esposas como a sí mismos. And a wife's sin would tend to push her to rebellion against authority. Y sabemos que en el caso de la esposa, su pecado lo que va a tender es a llevarla hacia la rebelión ante esa autoridad. That's why he says, wives, respect your husbands. Y por eso ahí mismo en el verso 33 dice que la mujer respete a su marido. And these are the primacy of the things that God designs to show forth in masculinity and femininity within marriage. Y esa es la clave de lo que Dios está buscando mostrar con la masculinidad y la feminidad dentro del matrimonio. So as a man begins to grasp God's picture for leadership, he begins to lead his wife. There may be times where she pushes back against his efforts to lead in a godly way. Así que a medida que este hombre comienza a entender esto y comienza a tratar de implementarlo, muchas veces la esposa va a luchar en contra. And so here we have to look to Jesus as our ultimate example of the perfect husband. And we can look in John 13. You don't need to turn there, but we can look in John 13 to see this. Y si vamos a Juan 13, no tienen que buscarlo ahora, pero si vamos a Juan 13, vemos a Jesús como el perfecto modelo a seguir. When he goes down to wash his disciples' feet, and Peter, representing the bride of Christ, says no. Cuando Jesús se arrodilla para lavarle los pies a sus discípulos
y Pedro, que en este caso, vamos a decir, es un ejemplo de la esposa, se resiste y dice no. And this will be the case for you when you try and lead your wife sometimes. Sometimes she will say no, but we need to look to Jesus. Jesus didn't throw the towel in and say, well, I've tried, and walk away. Y muchas veces cuando tratamos de liderar a nuestras esposas, ellas se van a resistir, no van a decir que no. Y ahí es que debemos entonces ver cómo reacciona Jesús. Jesús no tira la toalla a un lado y dice, bueno, yo lo intenté. Notice he stays down low and he teaches with the word of God, and he's patient and he's kind, and he says, no, I must do this. And you don't realize how good it will be now, but you will later. And that's the model for Christ-like husbands, to persevere in leading their wives when they've not been doing it very well from the start. Sí, lo que vemos en la Biblia es que Jesús se mantiene ahí, se mantiene sobre sus rodillas, persevera y le enseña basado en la palabra. Y le dice, sí, esto es algo que yo debo hacer y que tú verás que es algo bueno para ti. So that, amen. That answers a question that came in case that wife will resist and resist and resist. So basically you are saying you continue to be patient and praying and leading until. Absolutely, all the way. This is for life. Habíamos recibido una pregunta muy relacionada con lo que él acaba de decir, de qué ocurre cuando tú tratas de liderar a tu esposa y ella se resiste y se resiste. Pues obviamente basado en lo que acabamos de aprender, uno debe perseverar y seguir liderando. While we were having lunch, I'm sorry we were not with you, but there was a question that came in. So I want to bring it up and talk a little bit about that and just make you part of this discussion. But the question was this. If a wife is more gifted than a husband and more able, more capable of making money than the husband, should that wife go out and work and be the breadwinner and then let the husband be in the home, taking care of the home? And so since you were not with us, we'll talk a little bit about what we said, and maybe any one of you could jump in. But in essence, when I began to answer that question with Owen and Grant, I said that part of the problem was that the premise is wrong. It's beginning with money rather than with the roles, rather than with the Bible, rather than with the call and the design of the man and the woman, that we always need to go back to what God says, begin there, and then define everything else. Bueno, le voy a dar el resumen ejecutivo. I can do it. No, yo creo que lo capté. Básicamente, ellos estuvieron almorzando al mediodía. Gavin no pudo estar con ellos. Y una de las preguntas que estaban discutiendo era lo siguiente. ¿Qué pasa en un hogar donde la mujer tiene más, vamos a decirle, capacidad, más talento? Entonces existe esa tentación de que sea ella la que por su capacidad, ¿verdad?, de generar dinero, sea la que vaya a la calle, sea la que se convierta en la proveedora principal del hogar y el esposo pues se encargue más de la administración de la casa. Entonces, el pastor le hizo esa pregunta a Gavin porque como no estuvo en el almuerzo, le quería como que él arrancara la discusión, pero parte de lo que el pastor compartió con Owen y con Grant era que se estaba partiendo de una premisa equivocada, porque se está partiendo de la capacidad de ganar dinero, entonces se está poniendo como el dinero ahí primero, antes de lo que la Biblia nos enseña sobre lo que son los roles y las responsabilidades de cada persona. Well done. Agree. Él no sabe, pero bueno. Manhood and womanhood do not depend upon gifting, but on role. El hombre y la mujer no pueden depender de dones, deben depender de roles.
Titus 2 and 1 Timothy 5 indicate that if there are children in the home, En Tito y en Timoteo se indica que si hay niños en el hogar, then it is a woman's role, a woman's call to raise those children well. entonces la mujer está llamada a criarlos y cuidarlos. The man, the husband, is never called to stay at home with the kids, to be a worker at home. Ese mandato del hombre de quedarse en la casa con los niños no se encuentra en la Biblia. The very design of a woman, the design of her body, shows us something about the nurture of children. De hecho, inclusive el mismo diseño del cuerpo de la mujer nos dice mucho sobre el cuidado de los niños. In both the witness of Scripture, which is authoritative, and the body, we have a pattern. Tanto en la Biblia como en el mismo cuerpo se aprecia ese patrón. And this means then that a man is called to provide for his family. Y realmente entonces es el hombre el que está llamado a proveer por su familia. The fundamental need of the family, as Pastor Miguel said, is not to make money. La necesidad primordial de la familia no es el dinero. The fundamental need of the family is to glorify the living God of heaven and earth. La familia está llamada a glorificar a Dios. Please understand, this may mean that the family makes less money. Y esto pudiera implicar ganar menos dinero. It may be that on average, women are more gifted than men. Pudiéramos asumir que en promedio las mujeres tienen algunos dotes superiores a los hombres. I do not actually think that is true, but even if it is, the man is called to own this role. No creo que sea así necesariamente, pero inclusive si asumimos eso, es el rol del hombre. It's very clear, lastly, in Proverbs 31, that a woman can contribute to the well-being of the home. Y en Proverbios 31 vemos que la mujer puede contribuir al bienestar del hogar. And so biblical Christians do not have a problem with that, even as we recognize men must provide. Así que los cristianos bíblicos no tienen problema con eso, pero sí subrayan y destacan que el hombre debe proveer. Amen. Can I add on to that? Sure. quick? Let's look at Titus 2. Si vamos a Tito 2 Read verses 3 through 5. y leemos del 3 al 5, la Biblia nos dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 2 quick points. Y hay dos cosas a destacar. One, notice that he tells older women to teach what is good. Uno, las ancianas están llamadas a enseñar lo bueno. That a woman taking domain of her home and her children is good. Que una mujer que maneja su hogar es algo bueno. And when you abide in the good will of the Lord, Y cuando tú te adaptas a la voluntad de Dios, it works out much better for your family. es mucho mejor para tu familia. And secondly, Y luego el punto 2 he says that they must teach the young women this. dice que se lo enseñen a las jóvenes. That implies that young women need to be reminded of the importance of this role. O sea que eso es algo que las mujeres jóvenes hay que recordárselos, la importancia de ese rol. That there needs to be teaching on this. Debe haber enseñanza sobre esto. That this is good and that they need to be reminded that it is good. Que es algo bueno y que hay que recordárselo. Amen. Gavin, as usual, women tend to be more relational. They tend to read more than a lot of their husbands. So what do we do in a couple when a husband just realized that he's not as mature spiritually as his wife is? And he's supposed to lead the home and lead her. And yet, she's more mature. Hay que So how do we deal with that situation as a man and then as a wife? Hay que reconocer que
en muchos hogares la esposa dedica mucho más tiempo a la lectura, al aprendizaje. Entonces se da en muchos casos que logran un nivel de madurez espiritual superior al esposo. Entonces, bueno, ¿qué hacer en esos casos donde el esposo está llamando a liderar, pero su esposa en nivel espiritual está a un nivel de madurez más alto? Well, you've got to begin with Paul's words in Ephesians 5, verse 23. For the husband is the head of the wife. En Efesios 5:23 leemos que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. It doesn't say the husband is the head of the wife because he's really mature and a great leader. No dice que él es la cabeza del hogar porque él es más maduro o porque él es un gran líder. The husband is the head of the wife because he's male. Él es la cabeza simplemente porque es hombre. Now, it will be the case that sometimes, very often, a wife may be more mature. She might be more well-read in the scriptures. She may have had a better education than him. Y como decía el pastor, muchos casos ocurre que la mujer tiene un nivel de madurez espiritual más alto, ha leído más, ha estudiado más. But the husband is still the head and he's called to be the spiritual leader. And husbands here, you will set the spiritual temperature in your home. Pero el esposo está llamado a ser la cabeza y de hecho va a ser la persona que va a establecer como la temperatura espiritual en el hogar. So let's just think of family devotions. Entonces imaginémonos los devocionales en la familia. Your wife is better at reading the scriptures. She's better at praying than you. You don't know the scriptures that well, and you're quite nervous praying in front of people. Resulta que tu esposa quizá conoce la Biblia mejor que tú, muestra más destreza al momento de orar y tú te sientes que eres tosco orando y quizás te da un poco de trabajo leer la Biblia. So you call the family to sit down for a time of devotions. Straight away, the kids see daddy's leading. Pero cuando tú eres el que llama a tu familia para que se sienten a hacer los devocionales, tus hijos automáticamente ven ese liderazgo tuyo en el hogar. If your wife is a godly woman, she's happy that you're taking initiative. Y si tu mujer es piadosa, ella se va a poner muy feliz de ver que tú hayas tomado esa iniciativa. You sit down, you open the Bible to a passage. You're not particularly good at reading. You say to your wife, will you read this for us? Y pudiera ser que tú abras la Biblia, buscas un pasaje particular y si quizás te siente incómodo leerla, bueno, le puedes dar la oportunidad a tu mujer a que sea ella la que lea el pasaje. You ask what your children have seen in the passage, and as children often do, one of them asks a really difficult question. Pero luego tú eres quien toma la iniciativa y le dice a tus hijos, mira, ¿qué aprendiste en ese pasaje? Y es muy probable que uno de ellos te haga una pregunta bastante difícil. You're not sure of the answer, so you turn to your wife and say, what do you think? Y si tú quizás no sabes la respuesta, tú... I feel sometimes they don't need me. Tú te volteas a tu esposa y le dices, mira, ¿qué tú opinas de esta pregunta? She's good with her theology. She answers the question, and then you finish with a prayer. You're a bit nervous of praying. You ask your little boy to say a prayer. Y si tu esposa conoce de teología, probablemente va a ser capaz de responder bien la pregunta. Y si quizás te sientes un poco nervioso de orar al final, pudieras inclusive pedirle a uno de tus niños que sea el que ore para cerrar. And you've led your whole family in spiritual devotions without being the most competent person in the room. Y tú acabas de llevar a tu familia a través de un devocional sin ni siquiera sentirte con tanta confianza en el proceso. Now, this doesn't mean to say that you don't press on to understand the Bible, to work hard, to read books, to fulfill this role in a richer way. Pero eso no significa que tú te quedas ahí. Esto implica que tú vas a seguir tratando de madurar, de crecer, aprendiendo Biblia, leyendo para hacer esa responsabilidad cada vez mejor. But it does mean, getting back to what Owen said at the beginning,
it's never a matter of competency, it's always a question of divine design. Pero sí nos permite apreciar que no tiene nada que ver con temas de competencias. Es cuestión de adaptarse al diseño divino. Amen. I think a lot of these problems begin because we all have become very pragmatic. And pragmatism is going to kill the church, is going to kill the family. If we begin with what works, then we're always going to end up in the wrong place. We need to begin with what God designed, and that should work. If you want to translate that. Estos son problemas que inician porque nos hemos vuelto como muy pragmáticos en la iglesia. Nos enfocamos más que nada en lo que funciona, más que en cómo debe ser y el modelo bíblico que tenemos. Here's a question that relates to something that Paul deals with in 1 Corinthians 7. Someone is saying that, Owen, in one of your talks, you refer to the fact that it is ideal that you should have a godly wife, but that is frequently not the case. And then the person goes on to say that assuming that both were unbelievers, and then the husband became a believer, and now she remains as an unbeliever, what should he do? Leave her? Let me just ask the question as he worded it. Leave her, talk to her about Christ. What is it that the Bible says? What does the Bible say about it? And I think 1 Corinthians 7 talks about this, when it talks about the unbelieving husband or wife, if she consents to remain with him, not to leave her or not to leave her. I think that's what Paul is saying. But the question is addressed to you, and maybe you could share some more about that. Nosotros recibimos una pregunta dirigida específicamente a Owen sobre un caso de una pareja que no son creyentes, ninguno de los dos. El esposo se convierte, viene a los pies del Señor, pero su esposa no ha recibido a Cristo. Entonces, en esa situación, ¿qué debe hacer el esposo? Si él debe predicarle, si él debe dejarla, cómo manejar la situación. Y el pastor destacaba que en 1 Corintios 7 hay un verso muy explícito que habla de que si la esposa no es creyente, pero accede a quedarse casada con su esposo, pues él no debiera dejarla. Pero fue una pregunta para Owen. In Genesis 2:24, we learn that marriage is covenantal. En Génesis 2:24 aprendemos que el matrimonio es un pacto. As some of you heard me say, the man is called to hold fast to his wife. Y la Biblia nos llama a que el hombre debe aferrarse a su esposa. Love is a vital part of a marriage, but love is not what holds a marriage together. El amor es una parte vital del matrimonio, pero no es lo que mantiene al matrimonio unido. The man, regardless of what he feels on a given day, is to hold fast to his wife. No importa cómo tú te sientas en un momento específico, tú estás llamado a aferrarte a tu esposa. And this holds true even if he becomes a Christian and she is not a Christian. Y eso se mantiene inclusive cuando tú te conviertes al cristianismo y ella no. Ephesians 5, which we have heard read, fulfills the vision of Genesis 2. En Efesios 5 vemos como la culminación de esa visión de Génesis. Jesus is the true husband, the one who never leaves his bride, no matter how sinful she is. Jesús se ve como el verdadero esposo, el que nunca abandona a su esposa, no importa el pecado que hay en ella. And so the believing husband is to stay with his wife and to love her and to witness to her and share the gospel with her. Así que el creyente está llamado a mantenerse junto a su esposa, a amarla y compartir el evangelio con ella. He is to demonstrate that Jesus has truly changed him, and now he is not going to be a sinful husband, but a Christian husband. Él debe demostrarle que Jesús verdaderamente lo ha cambiado y que él va a tratar lo más posible de abandonar el pecado y de ser un buen esposo. And we believe that because this is God's design, as Pastor Miguel said, Y como este es el diseño de Dios,
That it is not only good, but that it will work. And we believe that not following the Bible will not work eventually. No solamente eso es algo bueno, sino que va a funcionar. Y si no se sigue ese modelo, pues habrán problemas. So the call for you and me as husbands is not to determine whether we want to love our wives. Nuestro llamado no es como que tomar la decisión de si vamos o no vamos a amar a nuestras esposas, But it is to set our faces like a flint and love them all the way to the end, never leaving them. es establecerlo eso como nuestro objetivo y nunca desviarnos, amarlas hasta el final. Amen. Grant, you are the youngest here, so I'm going to ask you this question. It's a young person who is single, and he's asking, what practical advice could you give me if I desire to prepare myself now to be the spiritual leader and provider and protector of my wife, my future wife? Is single. Recibimos una pregunta de un hombre joven que está soltero ahora mismo y quiere saber cómo él se puede ir preparando desde ya para ser ese líder espiritual en su hogar. It's interesting what Paul says to young men in Titus 2. En Tito 2, Pablo le dice algo bien interesante a los jóvenes. He could have said a lot of things to young men, Él le pudo haber dicho muchas cosas, but he says one thing: pero le dice solo una, to be self-controlled. que mantengan su dominio propio. And so young men need to be cultivating discipline in their life. Así que los hombres jóvenes deben tratar de cultivar la disciplina en su vida, Discipline in the little things. e inclusive en las cosas más pequeñas, How are you taking care of yourself financially? en cómo te estás manteniendo financieramente, Are you able to function well in society? si tú funcionas bien en la sociedad And discipline yourself in purity. y manteniendo la pureza. Just practice saying no sometimes. Que pongas en práctica decir no a ciertas cosas. Don't always give in to your fleshly desires. No te entregues a tu carne. And as you practice saying no in little things, Y cuando aprendes a decir que no en cosas pequeñas, it's easier to say no when there's a temptation in front of you. se te va a hacer más fácil decir no cuando estés frente a una fuerte tentación. And that is what is so important. Y eso es lo importante. Do not compromise your purity right now. No comprometas tu pureza ahora mismo. You will serve your wife as Christ loves the church by keeping yourself pure. Si te mantienes puro, vas a servir a tu futura esposa como Cristo sirvió a la iglesia. So by the power of the Spirit, Y con el poder del Espíritu exercise self-control. puedes ejercer dominio propio. Amen. Just to add to that, I think a lot of people, a lot of men, maybe women as well, but let's talk about men. We think we could put the brakes on when it comes to sexuality while living an indisciplined life. So I think we need to discipline our life and exercise that self-control in every area. And I think we need to review our lives completely. I'm saying that just because when I was a child, if there was one thing, well, there were many, but there was one thing that my father taught me in that area. It was the habit of living a disciplined life. And that would include even the amount of cookies that I wanted to eat. He would frequently say, you had enough. You could eat tomorrow again. And that was very helpful because at the age of 18, I had a young girl, very pretty, who asked me to pick her up to go and have sexual relationship. And I said, no, I think you found the wrong person. And a lot of that related to a disciplined life from childhood. Lamentablemente un error que cometen muchos jóvenes es que piensan que con temas de sexualidad van a poder enfrentar la tentación sin estar llevando vidas disciplinadas en otras áreas. Entonces, una cosa que el pastor aprendió de su padre
era la disciplina en toda su vida, de forma integral. Su padre hasta a veces le controlaba la cantidad de galletitas que él se quería comer. Su padre decía, no, mira, ya esas son suficientes. Entonces, esa enseñanza de llevar una vida disciplinada lo ayudó en el momento de enfrentar una tentación sexual. El pastor pudo decir no y controlarse, dado que estaba llevando esa vida disciplinada ya en otros aspectos, no solamente en la sexualidad. Gavin. If I could just add something, one more thing, is what will fuel biblical self-control and stop it just being stoic, I'm just going to stop, willpower. What will stop it just being willpower? Hay algo importante que él quiere destacar y es cómo podemos controlar o ejercer un dominio propio, pero desde el punto de vista bíblico, para que no sea una cosa como de pura voluntad humana, sino buscarlo en la Biblia. Good. If all you do is just say no, 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 eventually you will succumb to Si temptation. tú solamente dices que no, eventualmente vas a caer. But what you need is a superior affection for something else. Pero si tú tienes un afecto, un deseo más grande por otra cosa, So Paul tells Timothy, flee sexual immorality. In other words, put distance between yourself and it. como Pablo nos dice en la Biblia de que debe huir a la inmoralidad sexual, o sea, distanciarse de ella. But then he also says, and pursue righteousness, holiness. In other words, pursue Christ. So to sum it up then, I would say to a young man, if you want to prepare to take a wife, pursue Christ hard. Entonces, basado en el ejemplo bíblico, si quieres buscar una esposa, obviamente debes perseguir a Jesús con intención. Debes huir de la inmoralidad sexual, pero huir hacia la santidad. And that includes all of the things that the men have already said. Y eso cubre mucho de lo que hemos visto aquí hoy. Amen. You run away from evil, you run toward holiness. Owen? Yes. We as men tend not to seek for counsel. We just don't like anyone to get into our lives. And that's risky. What would you say to everyone here regarding the need for some of us, or maybe all of us, to seek counsel from other men who should be in our lives but frequently are not? A los hombres no nos gusta pedir ayuda, buscar consejo. No nos gusta que nadie se esté metiendo en nuestra vida. Entonces, ¿qué pudiéramos decirle a los hombres sobre la importancia de buscar consejería? Fundamentally, we have to see that the gospel is a call to self-humiliation. Fundamentalmente, hay que reconocer que el evangelio es un llamado a la autohumillación. In our pride, we naturally think that we have all the answers and we do not need anyone to instruct us. Como somos orgullosos, nosotros pensamos que tenemos todas las respuestas y que nadie nos puede enseñar nada. But the biblical example is altogether different. You see this in the book of Proverbs, where a father repeatedly instructs his son. Pero, por ejemplo, en Proverbios, eso se ve muy diferente. Vemos, por ejemplo, al padre constantemente enseñándole al hijo. So God has designed our lives ideally so that a son is receiving instruction from a father all his youth. Así que la forma que Dios lo ha diseñado, tú tienes al hijo recibiendo instrucción de su padre durante toda su juventud. And if you need to begin instructing your son or taking instruction, you need to read the book of Proverbs. Así que si tú quieres comenzar a instruir a tu hijo o tú necesitas también comenzar a recibir instrucción, te recomiendo que leas el libro de Proverbios. And you need to recognize as well in Scripture that there are frequently occasions of correction and rebuke. Y debes ver que en las escrituras frecuente vemos ejemplos de corrección, de enfrentamiento. Paul rebukes Peter in the book of Acts for misunderstanding the gospel, for example. Pablo, por ejemplo, enfrenta a Pedro en el libro de Hechos. And so if this can happen to an apostle, this is going to happen to all of us. We are all going to be corrected. Y si eso le puede pasar a un apóstol,
pues nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Eventualmente vamos a necesitar ser enfrentados. But this is good for us. Humility is good for us, as we have talked about. And so I would encourage every man here to seek out another man who can speak into his life. Pero la humildad es buena para nosotros. Y yo les motivo a que todos los hombres que están aquí, que busquen a otro cristiano maduro que le pueda ayudar. So that is the foundation of what I would say. Embrace correction, embrace a discipleship relationship, embrace humility. Así que no le teman miedo a que alguien los corrija. No le tengan miedo a tener una relación de discipulado. So at the end of the road, the reasons why we don't do that, we don't seek counsel, is fear, insecurity, pride, right? Entonces, por temor, por inseguridad, por orgullo, a veces no lo hacemos. None of us have arrived. Every single one of us needs counsel, but men especially, as you said, struggle with thinking that we are all just okay. Todos necesitamos consejerías, pero los hombres más que nadie tenemos como esta tendencia a pensar que todo está bien. But in Christ, you are free to say, I am not okay, I do not have all the answers, and I need to be humble. Pero Cristo te permite decir, no todo está bien, yo necesito ayuda. Amen. Gavin. Proverbs 13, verse 20 says, "Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm." En Proverbios 13:20 leemos que el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. We're not born wise, we need to learn wisdom. Nosotros no nacemos siendo sabios, eso es algo que tenemos que aprender. And where there's been an abdication of manhood and fatherhood and spiritual fathers in the church, roles have been reversed, and now young people hang out with young people and just have the companion of fools, which brings them to harm. Y cuando los padres se retiran en el hogar o en la iglesia, pues tú tienes a la juventud andando con otros jóvenes y se da lo que se dice aquí, necios con necios, y viene daño. So this is a call for the young to submit to older, wiser men. And it is a call to you more mature men to go seek out younger men to mentor. And you only have to look at the Apostle Paul, who spent his time with, he mentions 30 different men in the New Testament who were with him all the time. And he was saying to them, imitate me. Así que a los jóvenes hay un llamado de someterse a los ancianos. Y los cristianos ya más maduros también tienen un llamado de buscar y ubicar jóvenes que puedan discipular. De hecho, Pablo, a través de la Biblia, se menciona alrededor de 30 hombres con quien él tenía esta relación de discipulado y quien él estaba formando y diciéndoles que lo imitaran a él como él imita a Cristo. It is interesting to see that when Adam and Eve fell, one of the first things they felt was fear, and they hid. So we're still, as men, having the same fears, and we're still hiding behind our works and behind our abilities and strength. It still is a consequence of the fall. And what created those feelings in Adam and Eve was pulling away from God. And what is going to cure that man from the same feeling is getting back to God. Al igual que Adán y Eva, que cuando pecaron sintieron temor y se escondieron, muchos hombres, eso es lo que están haciendo hoy, tienen temor y entonces se alejan de sus responsabilidades. Y lo que generó ese sentimiento en Adán y Eva era distanciarse de Dios. Entonces, lo que necesitamos hoy en día es volvernos a acercar a Dios para perder ese temor y dejar de escondernos. Let's talk about sexual intimacy. Grant, what would you say to a man who is not, he doesn't feel he's sexually satisfied by his wife? So they're having some intimacy, but he still feels that he's not pleased. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la intimidad sexual y qué se le diría a un hombre que tiene su esposa,
pero que siente que no está satisfecho en esa relación. Well, unfortunately, that problem is more and more frequent now in our society. Lamentablemente, ese es un problema que es más frecuente en nuestra sociedad de hoy, Because of the problem of pornography. debido a la pornografía. Pornography wires your mind to desire another woman besides your wife. La pornografía te afecta el cerebro y te lleva a desear otra mujer que no es tu esposa. But the message of Scripture is very different. Pero el mensaje que vemos en la Biblia es muy diferente. Proverbs 7, En Proverbios 7 the man is exhorted to be satisfied in his wife. hay un llamado a estar satisfecho por tu esposa. And if you've read the Song of Solomon, Y si has leído el Cantar de Cantares, the Shunammite woman is the standard of beauty. la mujer representa un estándar o un modelo de belleza That Solomon rejoices in. y Salomón se regocija en ella. And so if that desire for your wife is not there, Así que si no tienes ese deseo por tu esposa, I think that there needs to be repentance debe haber arrepentimiento and prayer and asking God to incline your heart to fulfill this covenant vow that you're in. y debes pedirle a Dios que te ayude a llenar y cumplir con the- ese pacto que tú has firmado. But the principle is your standard of beauty is your wife. Pero lo que tienes que entender es que tu estándar o tu modelo de lo que es bello debe ser tu esposa. And it goes back to Ephesians 5:25. Y volviendo a Efesios 5:25, Christ had affections for his bride so much so that he died for us. Cristo amó tanto a su esposa que murió por ella. And you have to have those affections for your Y wife. eso es lo que tú debes sentir por tu esposa. Amen. Amen. If someone is in the middle of an adultery situation right now, as a man, and he heard everything that has been said here, and he needs to go back home now, what does he do? Where does he begin? Si, perdón. Go ahead. Si hay un hombre que está en una relación de adulterio, le está siendo infiel a su esposa y ha escuchado todo esto, ¿qué hace? O sea, cuando llegue a su casa, ¿qué debe hacer? They told That's you it. would get the hard ones. We assume, Gavin, if you're going to answer, that man needs to repent in the first place. So he needs to deal with God before he deals with his wife and the adultery. I'll let Owen answer first and then I'll jump on his Okay. back. And Vamos a dejar a Add Owen something. que responda primero y luego va a completar. We're seeing a lot of men in public today give a lot of excuses for their behavior. Nosotros estamos viendo hoy en la prensa, en los medios de comunicación, muchos hombres que presentan excusas por su comportamiento. The non-apologetic apology has become an art form. Y como pedir perdón sin realmente tener arrepentimiento se ha vuelto casi una cosa artística. I am so sorry if I offended you. Yo lo siento mucho si te ofendí. In other words, the idea that I have actually done something wrong is very much called into question. O sea que hasta pone en dudas que ha hecho algo malo. Men of the gospel follow the example of David in Psalm 51. Los hombres del Evangelio siguen el ejemplo de David en el Salmo 51. If you have committed adultery against your wife, Si le has sido infiel a tu esposa, you should tear your clothes. debes rasgarte las vestiduras, You should fall on the ground debes tirarte al suelo and you should beg her for forgiveness. y pedirle, rogarle por perdón.
You should not blame her for your sin. No se te ocurra culparla a ella por tu pecado. Anytime there is brokenness in a marriage, there is often going to be sin on different sides. Muchas veces cuando un matrimonio no está funcionando bien es porque hay pecado de ambos lados. But you are not taking this occasion to try and sort it all out. Pero no es el momento para para aprovechar la situación y sacar esas cosas a relucir. You must go to your wife, and before the Lord and her, you must utterly repent. Debes ir y verdaderamente arrepentirte ante ella y ante el Señor. And that is the only hope for your soul. Y esa es la única esperanza para tu alma. Gavin. You should also submit yourself to the discipline of the church. También tienes que estar dispuesto a someterte a la disciplina de la iglesia. So you approach your pastor, your elders, and you confess what has happened to them and ask them then to lead you forward from here as well. Así que debes ir a donde los ancianos, a donde los pastores y confesarles y también pedirles que te guíen en lo que va a ocurrir. Now that you mentioned the church and the discipline of the church, there's a question here at some point about church discipline and which sins should be disciplined. And in general, this is what we say, and then you could jump in. We say that we have two big umbrellas for sins that should be confessed. One is unrepentance, public discipline I'm speaking of now. And secondly is a public sin. If something is private, well, there is Matthew 18. You go with one, then you go with two or three, and then when that person remains unrepentant, then you tell the church. Or if a sin is public and is already creating the problem in the church, or has the potential for it, then those are the two situations where we think we need to go public with the sin of the person. Anything else that you want to add to that? That's the way we see it, and there's a question related to it. Vamos a aprovechar el momento, ya que se mencionó la iglesia, para responder una pregunta que se tenía sobre la disciplina en la iglesia. ¿Qué tipo de pecados deben ser disciplinados específicamente de forma pública? Y el pastor les estaba diciendo que básicamente en la IBI hay dos criterios. Uno es cuando hay una falta de arrepentimiento en la persona. O sea, cuando, como dice el modelo bíblico, vas a donde tu hermano, lo confrontas, pero él no se arrepiente y eso va escalando. Va a llegar un momento donde eso se lleva ante la iglesia completa. Y el segundo caso es cuando son pecados públicos, cosas que le van a hacer daño a la iglesia, a la imagen de la iglesia, y que se tienen que lidiar entonces de forma pública. 1 Corinthians 5 gives us an example of a sexual sin that a man is committing in his own family. En 1 Corintios 5 vemos un ejemplo de un pecado sexual que un hombre había cometido en su familia. And I agree completely with the categories you just laid out, and I think 1 Corinthians 5 falls within those categories. Y esas categorías que el pastor mencionó encajan perfectamente bien con lo que vemos en 1 Corintios 5. Now, in a sense, this sin is private because it's an adulterous relationship. Es un pecado que hasta cierto sentido es privado porque es una relación de adulterio. But the sin is becoming known, and so it is to be brought before the church and subject to discipline. Pero es algo que ya se está dando a conocer y por ende debe ser llevado ante la iglesia. And this is where Christians recognize that church discipline is actually, in the end, good for us. Y ahí es que los cristianos tenemos que reconocer que la disciplina en la iglesia es por nuestro bien. Many churches, by the way, have lost sight of what is before discipline, and that is church membership. Y lamentablemente algunas iglesias han perdido de vista el hecho de que antes de la disciplina debe haber el concepto de la membresía de la iglesia. Too many churches have no formal structure for people, and so they have no accountability for people. Como no hay una estructura formal en esa iglesia, pues no hay una estructura de rendición de cuentas. But Paul says that the one who has his father's wife is to be cast out of the church. Pero Pablo nos dice que aquel que está relacionado
con la esposa de su padre debe ser sacado de la iglesia. And so this assumes that there is a membership structure in the Corinthian church. Y esto como que nos deja ver que hay una estructura de membresía en esa iglesia de Corinto. And when church members are falling into gross sin and are unrepentant of it, they are to be disciplined so that their soul may be saved. Y cuando estos miembros de la iglesia están en estos pecados y no muestran arrepentimiento, tienen que ser disciplinados. Amen. Time has gone by. Let me just ask a couple of things regarding CBMW. Where could people get more information about biblical manhood, womanhood? Do you have resources? What's available? Where could they write? And that kind of thing. Grant, as a executive director, would you like to answer that question? So one of the resources that you got from CBMW yesterday was the Danvers Statement. El pastor le preguntó dónde podemos obtener un poco más de información sobre el Consejo por la Masculinidad y la Feminidad Bíblica. Y Grant nos estaba diciendo que ayer le dieron ese brochure que habla de la declaración de Danvers. The Danvers Statement was written, as Owen said earlier, in 1987 primarily by John Piper. El cual fue escrito primordialmente por John Piper en el año 87. But we are going to have that digitally on our website. Y eso va a estar digital en el sitio web del Consejo. cbmw.org. cbmw.org. And our goal is to get many other Spanish resources on the website for you. Y estamos trabajando para traerles aún más recursos en español. You can email us Nos pueden escribir por email at cbmwoffice, all one word. okay, cbmw, bueno, acá lo tienen. Ahí está el website cbmw.org, pero también la dirección de email es cbmwoffice, office, oficina en inglés, At cbmw.org. @cbmw.org. Esa es la dirección del email. And we would love to help answer any questions that you have Y con gusto vamos a responder cualquier pregunta, cualquier duda. and serve you in any way we can. Y con gusto les queremos servir. There's also an email newsletter on our website, Y inclusive tenemos un boletín en el sitio web and we send out a newsletter every 3 weeks or so y más o menos cada 3 semanas eso se envía with a lot of the content that we would like to send to you. y ahí está mucho del contenido que ellos generan. And if you email that address, cbmwoffice@gmail.com. Restart. If you email that address and you would like to support CBMW, we are looking for a few good men. Y ellos realmente están buscando hombres que puedan contribuir con el consejo. This is not an organization that is very popular with the world. El consejo realmente no es un organismo que sea muy popular ahora mismo en esta cultura que vivimos. This is an organization that is dedicated to standing against Satan. Estamos dedicados a ponernos ahí justo frente a Satanás. Satan wants to attack the church and to undermine God's plan for men and women. Satanás está atacando la iglesia, tratando de distorsionar el plan de Dios para hombre y mujer. We are not a large organization, but we are not giving an inch to Satan. No somos un organismo grande, pero no vamos a ceder ni una pulgada. But I should be very clear with you, just like other ministries, we need support. Y siendo muy sincero, al igual que otros ministerios, necesitamos apoyo. And so, as I said, we are looking for a few good donors who can give $30 a month to CBMW. Y andamos buscando personas que puedan donar algo tan pequeño como $30 al mes. I should be very clear, if we have $10 in the bank, we will keep doing what we are doing to stand against Satan. Inclusive si ellos solamente tuvieran $10 en el banco, ellos seguirían echando la pelea. But we would love to partner with you to strengthen God's church. Pero serían muy agradecidos por el apoyo. Amen. Amen.
1 minute each. Could you think? I'm gonna start just so that you could have some time to think about this. It's a personal question. If we could mention one thing in a minute that we learn in our marriage that we should not do as men, and that it was hurting our wives. And I'll just use myself as an illustration. And then maybe that will give you an idea of what I'm asking. Déjame traducirlo. El pastor le está pidiendo que de una forma bastante personal compartan en 1 minuto algo de su matrimonio que ellos entienden que le hizo daño a su matrimonio y qué hacer para cambiar. I learned that many times women come to us with a problem and they are not looking to have the problem fixed, but just to be listened to. And before they ended, before Kathy would end the problem, I would be fixing the problem, because that's what we are fixers. And that would only make the problem worse. So I've learned that it's better. I'm not saying that I do this well every time, but it's better just to listen and understand rather than to try to fix that problem. And then eventually, if you have something to offer as a spiritual leader, not as a fixer, maybe you do that. And the second thing that I learned is that quite frequently, because we are men, we want to prove that we are right, and that so we want to be always finding the reason why we are or were right. And you may be right, but that's not going to help necessarily the conflict. So I'm not aiming to be proven right, but to deal with the conflict, whatever the case may be. Whether I'm right or wrong, let's try to solve this in a loving way and a way that would please the Lord. En una cosa que creo que todos los hombres luchamos con eso por nuestra naturaleza es que tratamos de solucionar los problemas, le buscamos soluciones a las cosas, y a veces nuestras esposas vienen a nosotros para compartir algo y antes de que ellas ni siquiera han terminado ya le estamos ofreciendo soluciones, y eso no es lo que realmente ellas andan buscando. Entonces a veces eso empeora la situación. Y una cosa que podemos hacer es escuchar primero, tratar de entender, y si hay algún tipo de consejo espiritual que se pueda dar, compartirlo, pero al final, darle la oportunidad de expresarse primero. Y lo otro también, que también como hombres tenemos esa tendencia, siempre queremos tener la razón. Siempre queremos inclusive demostrar que nosotros somos los que tenemos la razón, y a veces cuando hay un conflicto en el matrimonio, quizás lo que debemos enfocarnos, en vez de demostrar que nosotros tenemos la razón, en realmente solucionar el problema que tenemos, independientemente de qué nos pudo haber, o sea, qué lo pudo haber causado, o quién tenía la razón, quién no. Es como un cambio ahí de enfoque. Gavin. Well, I guess I've been married longer than the three of us, so I should go. Bueno, como él ha estado casado más que ellos, él va a comenzar. Well, one of the things I think over my 26 years of marriage that the Lord's really shown me as the leader in my home Una de las cosas que el Señor le ha enseñado en sus 26 años de matrimonio y como líder en su hogar is the picture in Ephesians 5 that we are one flesh with our wives. es esa imagen que vemos en Efesios de que tú y tu esposa son una sola carne. So Miguel is right that maybe we try and fix problems as we see them without listening and hearing the real problems our wives have. Y Miguel tiene toda la razón de que muchas veces damos respuestas sin realmente entender el verdadero problema. Because they do have problems. Porque es verdad, existen problemas. And often we might look and we might be praying and saying, Lord, thank you for the way that I'm progressing in holiness, but really help my wife over there, will you? Y muchas veces lo que hacemos es que oramos y le damos gracias a Dios porque tanto estamos creciendo nosotros y decimos, Señor, mira, también ayuda a mi esposa ya que ella también está teniendo problemas. But the thing is, her problems are your problems because you are one flesh. Y no entendemos que los problemas de ella son nuestros problemas, somos una sola carne. And then the wisdom comes in living with your wife in an understanding way that you can discern how to
best lead her, because the picture in Ephesians 5 is of, as Christ is making the church holy, a husband's responsibility is to lead his wife to holiness. Y la sabiduría nos lleva a tener discernimiento de cómo caminar al lado de nuestra esposa, porque lo que vemos en Efesios es que Cristo está santificando a la iglesia. And that picture is a picture of washing her with the word. And that means washing her, not drowning her. Esa imagen de Cristo bañando o limpiando a la iglesia y no ahogándola a la iglesia. It's about being a man of the word and prayer, that you might apply that word rightly to your wife, who is one flesh with you. Al ser un hombre de la palabra y de oración, eso te lleva a aplicarlo de forma correcta y a vivir como una sola carne. Several things come to mind. Hay varias cosas que vienen a mi mente. The first is that the biggest problems in my marriage La primera es que los problemas más grandes en mi matrimonio have come when I, as the spiritual leader, surgieron cuando yo, como líder espiritual, am not pursuing the Lord with my whole heart. no estoy persiguiendo al Señor con todo mi corazón. Because then when a problem comes up, Porque entonces cuando surgen estos problemas, I'm trying to solve that problem in my flesh yo estoy tratando de solucionar ese problema, pero en mi carne, and not responding out of the power of the Holy Spirit. y no estoy respondiendo con el poder del Espíritu. The Holy Spirit renews our minds, El Espíritu Santo renueva nuestra mente and it helps us to understand how to respond to situations. y nos ayuda a entender cómo responder ante ciertas situaciones. So when I care more about the football game Y cuando a mí realmente me importa más el juego de fútbol than pursuing the Lord, que perseguir al Señor, I'm not prepared to lead my wife well. yo no estoy preparado para liderar bien a mi esposa. So I've been convicted over that. Y eso es algo que yo he recibido convencimiento de eso. Just one other quick thing is I've realized that I never have my wife completely figured out. Y algo que también he aprendido es que nunca voy a entender completamente a mi esposa. Peter says, live with your wife in an understanding way. Pedro dice que debemos vivir con nuestras esposas en entendimiento. And that means that I need to know her and to study her and to think about what she likes and her affections for the Lord. Y debo estudiar a mi esposa, conocerla, pensar en qué le gusta, su pasión por el Señor. And some of the biggest problems have come when I think I've got her down. Y uno de los problemas más grandes que he tenido es cuando yo creo que la entiendo. Oh, and I'm sure you understand your wife perfectly, so. Yes, thank you for letting me be on the panel. Job says that the years pass like shadows on the mountain. En Job dice que los años pasan como sombras en las montañas. I'm only 9 years into my marriage, Yo tengo 9 años de matrimonio and yet the years are flying by. y van volando. I look at my 7-year-old daughter and I think, how did she get 7 years old? Yo veo a mi hija de 7 años y digo, ¿cómo está tan grande? I see how I have asked a great deal of my wife in bearing 3 children and putting up with me. Yo le he exigido mucho a mi esposa al criar 3 hijos y lidiar conmigo también. And especially I see in myself the tendency to assume that there will always be more time later. Y creo que tengo una tendencia de asumir que va a haber tiempo para todo en algún momento. Like many of you, I have been taught the theology of marriage and I understand what marriage is. Yo he ido aprendiendo la teología del matrimonio, yo sé lo que es el matrimonio. I'm committed to my wife, I can honestly say, and I will never leave my wife. Estoy comprometido a mi esposa, no pienso nunca dejarla. But sadly, to my shame, it is easy for me to take her for granted. Pero es muy fácil tomarlo por sentado, darlo por sentado. So recently, she and I were in California for a brief vacation. Y nosotros estábamos en California de vacaciones recientemente. And I looked across the car at her, and I was
struck afresh by her beauty. Y yo la veía y me llamó mucho la atención su belleza. And I realized how quickly the years are going. Y me di cuenta que los años van pasando rápido. And so it's my desire not to take my wife for granted. Y la verdad que quiero apreciarla más, no quiero como menospreciarla, Because this is a sin I sometimes fall into. porque es un pecado en el que caigo a veces. And the years are passing as shadows on the mountain. Y los años van pasando como sombras en la montaña. Amén. Apreciamos el tiempo que estos hombres nos han dado y la sabiduría de la palabra que nos han compartido. We thank you for the time you have given to us and the wisdom shared during this time. Just want to lead our men in prayer for a couple of minutes at the end of this time. Vamos a orar y yo quiero que oremos juntos. Y piensa por un momento en la medida en que nosotros contestamos preguntas. ¿De qué forma el Espíritu Santo te fue dando convicción de que estabas haciendo cosas pecaminosas? No simplemente mal, sino que son pecado delante de Dios debido a lo que el matrimonio representa, la unión de Cristo con su iglesia. Y si tú has reconocido algo ahí que el Señor te ha hablado, y con relación a tu matrimonio, tu relación con tu esposa, con tus hijos, y tú quisieras en este día arrepentirte de eso, nosotros queremos darte un par de minutos para que tú lo puedas hacer entre tú y Dios. Pero esta quizás sea la parte más importante, es el trabajo que Dios puede hacer en tu corazón. De manera que si tú estás ahí bajo esa convicción y deseo de arrepentimiento de áreas específicas, y yo te voy a pedir que te pongas de pie y te quedas de pie orando entre tú y el Señor. Y yo cierro al final con un amén o algo similar, conforme a como Dios te mueva. No tengas temor, porque estamos aquí para hacer cirugía de corazón abierto y que Dios nos sane. Entre tú y Dios. Escudriña, oh Dios, mi corazón y mira si hay en mí cosas que yo no reconocí como pecados, pero que hoy tú me los has enseñado. Perdónanos, perdóname. Gracias por la oportunidad de arrepentirnos. Gracias por la sangre de Jesús que nos perdona de todo corazón. Gracias por la cruz. Y ahora te pedimos que por medio de tu Espíritu tú hagas algo en nosotros que nos retorne a nuestros hogares a llevar a cabo de una manera piadosa el rol que tú nos has asignado, por una sola razón, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, y todo su pueblo dice amén, amén. Bendiciones.